Pozdrav ekipa, ja sam Tomislav i dobrodošli u moj podcast Priče iz Hrvatske. Imao sam privilegiju odrastati u vremenu kada je sve bilo puno jednostavnije ili bolje rečeno sporije ili ipak možda samo drugačije. U današnje vrijeme kada nas sa svih strana bombardiraju vijestima i glupostima, teško je da čovjek ne bude zabrinut. Informacije su dostupne na svakom koraku i u svakom trenutku, gotovo se nemoguće oduprijeti. Imam dojam da to pomalo opterećuje ovog takozvanog modernog čovjeka. Kada sam bio dijete, informacije su bile manje dostupne nego li danas. Doduše, bilo je to vrijeme komunističkog režima, tako da je valjalo biti oprezan. Ali postojale su novine. Kada kažem novine, mislim na one u papirnatom formatu, no ipak imam dojam da se rjeđe listaju danas nego li u prošlosti. Ali ništa ne može zamijeniti miris novinskog papira i zvuk okretanja stranica uz prvu jutarnju kavu na dalmatinskom suncu. Pravi klasik, zar ne? U to vrijeme imali smo i televizor. Doduše, slika je bila crno-bijela. Malo kasnije došla je i u boji. Imali smo 2 ili 3 programa radio televizije Zagreb. Tako se tada zvala. A danas je to Hrvatska radiotelevizija. Program se sastojao od 1 do 2 dnevnika, filmova, edukativnih emisija i animiranog filma za djecu koji je obično bio u 7 navečer, nakon kojega bi ta ista djeca išla u krevet. Sasvim dovoljno, iako se mnogi danas ne bi složili sa mnom. Ponekad bi slika na tim starim televizorima počela treperiti, to jest titrati. Ali jedan udarac rukom sve bi riješio i slika bi opet bila, kako bi danas rekli, high definition ili na hrvatskom jeziku visoka rezolucija. Nismo imali mobitele, to jest smartfone, tad još nisu postojali, ali dobro se sjećam kad su došli prvi telefoni u domaćinstva. Ljudi su bili toliko sretni i uzbuđeni da su zvali sve i svakog, rođake u Ameriku, prijatelje u Njemačku, kumove u Australiju, sve dok nije došao prvi račun za platiti. Onda su se strasti malo smirile. Dane smo provodili vani na zraku. Rijetko bi netko od nas ostajao u kući. Možda jedino ako bi bio bolestan ili u kazni. Kada bi došlo vrijeme ručka, naše brižne majke počele bi nas dozivati sa balkona. Naša imena odzvanjala su sa svih strana. Naravno, na prvi poziv majki nikada se ne bi odazvali, a kamoli došli na ručak. No, na drugom pozivu stvari su postale ozbiljnije. Ekipa hrabrih frajera samo bi se pogledala i trk kući, jer majke su znale biti opasne, opasnije od očeva. Očevi bi samo prijetili, ali nikada nas nisu tukli, ali majke bi prijetnje provodile u djelo. Papuča, igračka, kaiš i što kod bi im došlo prvo pod ruku, nisu se birala sredstva kazne. Zato je bilo pametnije pohitati kući. Kada bi završila školska godina, stiglo bi toplo i dugo ljeto. Srećom, odrastali smo u Dalmaciji, pa smo dane provodili na plaži. Doduše, naša malena ekipa malo bi se rasula, jer su neki otišli na otoke, drugi pak na selo. Sa ljetom stigli bi i turisti. Tih 80-ih godina, imam dojam, bili su manje zahtjevni nego danas. Ali svako vrijeme nosi svoje. Turisti iz drugih država i zemalja dali su mi nešto posebno što me obilježilo za cijeli život kao osobu. Doticaj sa drugim jezicima, kulturama, običajima. To mi je nekako otvorilo pogled u svijet i raširilo moje dječačke horizonte. Mogu danas sigurno reći da su me obogatili duhovno i od srca im hvala na tome. Ljeto je uvijek donosilo i ljetne ljubavi, koji bi sa prvim kišama otišle u neku daleku zemlju, ali sjećanja na noći ispunjene mirisom borova i šumom valova još uvijek traju u sjećanjima mnogih od nas. Bilo je zaista lijepo i privilegija odrastati u to analogno doba i zato danas kad uhvatim sebe kako žurim
jurim ritmom ubrzanog života, kažem sam sebi: uspori malo, sve se stigne, za sve se nađe vremena, samo polako, ili kako mi u Dalmaciji kažemo, nema priše. Dragi ljudi, nadam se da ste se zabavili i naučili nešto novo slušajući moj podcast. Želim vam svako dobro, veseli i zdravi bili i do slušanja.